na negata ako dima n'a ko a b'a kɛ kana kɔnɔ ye k'a bila kana fara la o ye tiɲɛ ye i bolo don Jean Cissé ne fɛn min ka jugu fini ma o ye kɔɔri kala ye Jean Cissé n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Burahima Gindo ko jɔnni de ka nafa b'a la Mali ani Mauritanie ka kunkari ɲɔgɔn na Jean Cissé i k'a dɔn wulikajɔ ani kuma ɲɔgɔnya o don ye o fura ye joona kɛwale minnu kɛra tile damadɔ in na Mali ani Mauritanie furanjɛ la sabula Mauritanie ka dɔ u ka den dɔw i ka don ni kɛnɛ karabara Mali dugukolo sanfɛ jɔnni nɔ don jɔnni de y'a kɛ a kɔ dun bɛ taa wolo mun na gɛlɛya kɔ Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi a kɛlɛ Asimu Goyita a y'o de faamu joona a ye délégation belebeleba de labɛn Doha conférence in na k'olu ci ka taa Mauritanie faamaw ka t'u kuma ɲɔgɔnya i k'a dɔn tasa da ni k'a f'u ye Mali nɔ tɛ Mauritanie den ni Mali den nin bɛɛ lajɛlen b'a faso de kɔnɔ Mauritanie den ni Mali den a man di i k'a dɔn ayiwa jamana in faama si ye a denw ka degun sɔrɔ ni gɛlɛya ye Mauritanie den dɔ sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛ fura min b'o la o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda maa min bɛ sɔn ka nin kɛ walima gɛlɛya ka don Mauritanie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a nafa bɛ se joli ma n'an y'o ɲɛɲini i k'a dɔn taafaw bi dɔn o la min ye Mali ministre ani délégation ba u taara Mauritanie faamaw kuma ɲɔgɔnya Jean Cissé kuma min n'u sera ministre i k'a dɔn Diop cikan min don n'a da a y'a ɲɛfɔ Jean Cissé a labanna ka dugawu don kɛ dugawu don min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw dusukun da sabula Mali i k'a dɔn a dugu min bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ danjala Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra ko marikalo tile 5 n'a tile 6 i k'a dɔn ayiwa dugu min n'o ye Alayi i k'a dɔn Mali dugukolo don min kɔni ye ayiwa jɛrɛjɛkulu dɔ taara Mauritanie ka den dɔ ni kɛnɛ karaba i k'a dɔn a maa yɛrɛ a wasalen don dɔɔnin koyi kabini o kɔni kɛra mangamisɛnnin ani gɛlɛyamisɛnnin donna i k'a dɔn Mali ani Mauritanie cɛ anw tɛ anw bɛ sɔn ka Mali den faa wa jango Mauritanie ka den o kuma tɛ i k'a dɔn min kɔni nin kuma ninnu ye i k'a dɔn a nana ni dusu faali ye kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ani jamana taabolo u y'a ɲɛfɔ kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Jean Cissé min ni min kɔni ɲinina Mali ka ayiwa jɛkulu dɔ bɔ Mauritanie fana ka jɛkulu dɔ bɔ u ka jɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw ye ka se k'a ɲɛdɔn n'o kɛra lakana bɛ na cogo min na lakana min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn an furanjɛ an dan na i k'a dɔn ayiwa lakana ka kɛ sabatifɛn ye i Malidenw o walima i Mauritanie ka i k'a dɔn bɛnkan kɛr'o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana daba tunkara n'i ye sɛnugu tilennen ye kana ɲininkali kɛ kala b'a la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin ani nouvelle horizon an ko fila ci ɲɔgɔn na Ablaye Ouattara fɔ ka taa se fɛn min ye Tokuna A Traoré ma u ko i da bɔra ka don nin kuma min na n'a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye Mali ni Mauritanie cɛ Ala de farala an kan jamanakuntigi n'o ye président Assimi Goïta ye a ye cɛden minnu wuli ka taa ko in ɲɛɲini o kɛra sababu ye fɛn min ye Mauritanie faamaw ye u ka ko in faamu maa minnu ye ko in kɛ dibila u kun jigi b'a kan k'a fɔ nin bɛna kɛ kɛlɛba de ye Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ fɛn min ye ko in ye n'a gɛlɛyara a laban Mauritanie yɛrɛ bɛna a ka datugu Mali de ɲɛ wala Mauritanie bɛna kɛlɛkɛbolo de wuli ni ka na bin Mali kan sɛbɛnnikɛla ko in lawulilo de kama sabula siɲɛ fɔlɔ kɛra janvier kalo tile 17 dugu min bɛ n'o ye accord ye fɛn min ye maa 7 o su yɛrɛ o ye Mauritanie ka den ye nin min kɛra kusan na maa dɔw yɛrɛ de tununa dɔw ko a bɛ se maa 30 ma u su ma ye u ɲɛnama ma ye u ta fan ma dɔn k'u tunu i b'a fɔ to bi na nugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni ye Mauritanie kaw sɛbɛkɔrɔ kamana guwa sigikafɔw kɛlen Doha conférence in na fɛn min ye faamu ye dɔɔni o bi ɲini ka sɔrɔ sabula ko in kɛ ani RFI ani France 24 ka Mali armée jalakili daminɛ o si ma kɔrɔ ni si ye o kibaruya fɔlɔ min dira a ye Mauritanie faamaw sɛbɛkɔrɔ dimi u yɛrɛ ye communiqué kɛ ka jalakiba de bi Mali kan sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ colonel Assimi Goïta a y'a ka téléphone ta kikiw fɛn min ye gasoil ye k'a wele k'a kuma fɛ ni ka ɲɛfɔ k'a ye ka laban tuguni ka délégation ba caman min bɛ se maa 6 fɔ maa 7 ma o bɛɛ taara ka taa ɲɛfɔli kɛ
sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Moritani faamaw ye u ko Bili Haki an kun sigilen don ni nin ye siga min n'a tun bɛ Mali kan siga bɔra o kan nka maa minnu tora an k'a ko ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye bɛnkan 5 ye u k'o ka sigi sen kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka sigi commission conjointe minnu 2 bɛna jɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na Moritanika ani Maliden a 2nan n'o kɛra bɛnkan ye o ye k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ka kɛ joona fɔlɔ min kɛra n'o kɛra janvier kalo tile 17 jaabi ka sɔrɔ la o kɛra dugu min na o ye accord ye o sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ min n'o kɛra Mali fɛ jaabi minnu sɔrɔla Moritanikaw k'o ka da u tulo kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa minnu bɛ n'olu nɔyɔrɔ ko la fɛn min ye Mali ka se kɔnɔ o maa ninnu ka ɲangi min bɛ se k'a to u ka nimisa u ka kɛwale la o ye laɲini 3nan ye laɲini 4nan ani bɛnkan 4nan min n'a kɛra o de ye k'a fɔ jɛkulu dɔ ka sigi u ko min ma cadre de concertation conjoint hakilinaw ka kɛ kelen ye ni nin n'a ɲɔgɔnna kow bi kɛ u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogoya min na o jate ka minɛ a 5nan fɛn min ye Moritani ani Mali o bɛna wulikajɔ de kɛ bɛnkan sɔrɔ la k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ la n'o ye Mali ni Moritani cɛ frontière in kɔni patrouille belebeleba de bɛna kɛ sa Mali bi sɔrɔdasi dɔw di Moritani bi sɔrɔdasi dɔw di o tuma u bi sɔrɔ ka kojugukɛlaw kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛra nin kan tɛgɛnɔbila kɛra o kan Mali yɛrɛ to a la ministre Ablaye Diop ale y'a tɛgɛnɔbila sɛbɛnnikɛla ko délégation seginnen kana Bamako u nana kana nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ colonel Asimi Goyita ye o yɔrɔnin bɛɛ sɔrɔdasi ɲɛmaa ye maa minnu ye n'olu bi kɛlɛ yɛrɛ kunna Asimi Goyita y'u ɲininka aw ka hakilina ye mun ye kɛlɛbolo bɛ dabolo jumɛn kan nin kungokolo ninnu kɔnɔna na u ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni an bɛna dɔ de fara kɛlɛ kan sabula kungokolo n'o ye Wagadu kungokolo ye Bamanji jugu ani daga jugu caman de bɛ yen hali Faransi ka janfa caman bɛ Wagadu kungokolo in de la o yɔrɔnin bɛɛ Asimi Goyita ko n ye kɛnɛ di aw ma aw ka Moritani sɔrɔdasiw jɔ Moritani frontière la aw yɛrɛ k'aw jɔ Mali fanfɛla na a ka Bamanjiw kɛrunu daminɛ n'u k'u bɛ se Moritanikaw b'u kunji payi sɛbɛnnikɛla ko a ko o tuma min bi kɛ k'a da civil bɛɛ lajɛlen kulo kan maa o maa n'i yɛrɛ Wagadu kungokolo la ntana gosilen kɔfɛ i bɛ fara jugu kan dɛ i ta filani kila civil o civil Wagadu kungokolo n bɛ taa lɔgɔ ɲini n bɛ taa magola wala n bɛ taa foro kɔnɔ a bila sabula maa o maa n'i yɛrɛ Wagadu kungokolo kɔnɔ nin waati in na i bɛ bɔrɔndɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali gouvernement ye u ye communiqué kɛ k'o da bɛɛ lajɛlen kulo kan communiqué min n'o sɛbɛn kɔrɔ mɛnna a ko kɔfɛ colonel Asimi Goyita ko ministre de la défense fɛn min ye sariyatigi ye minnu bɛ e ka fanfɛla la ni sɔrɔdasi ko wulila e de b'a jateminɛ o tuma fɛn min ye enquête ye procès verbal a di yan n ka taa di Moritanikaw ma min bɛ se k'a to an ka sigi faamuyali ka kɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur militaire ye ale fana ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu ani jaabi minnu sɔrɔla olu bɛna da diɲɛmaa kulo kan kiiri tigilama minnu bɛ yen sɔrɔdasi kunda olu ye wulikajɔ ni baara daminɛ u bɛna taa Moritani u bɛ taa jamana Mali yɛrɛ a kɔrɔnfɛlaw na ani fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye u bɛ t'o kɛ ni wocɛ kɔnɔna na min bɛ se k'a to jaabi minnu sɔrɔla ka t'u ɲɛda ko in yɛrɛ kan maa 7 min n'o su yera u bɛ t'o su yɛrɛ wɔgɔbɛ ka t'u ɲɛda su kan awɔ ni dɔgɔtɔrɔw médecin légiste u b'o da u yɛrɛ kan maa 30 min n'o ɲɛma turunnen bɛ yɔrɔ dɔ fɔlen bɛ k'a fɔ u tarasi yera ye dɔw y'a fɔ k'a fɔ u fagara de dɔw ko tunukɛla n'u ye fɛn min ye lakana finitigiw yɛrɛ ye kiiritigɛw la u ka finitigiw olu yɛrɛ de bɛ taa kɛnɛ kan ka t'u ɲɛda ko in kan ni ka taa seereya n'o bɛɛ kɛra waati min na jaabi min mana sɔrɔ la o bɛ da Moritanikaw kulo kan o tuma Mali yɛrɛ a bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin bolo min ma kɛlɛ bɛ ɲɛsin o ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Info Matin ani Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli la ne koko ni ngurunin bɛ nin bɛ maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma kungurunin ye Jean Sidi k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Jalo ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔdasikulu nɔfɛ taama ma n'u k'u siralabɔ k'u ka kɛwalew ta k'a da kɛnɛ kan Jean Sidi k'a dɔn tile 2 in na wulikajɔ min bolodalen don an t'a dabila fɛn min ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma Jean Sidi k'a dɔn di t'an di maa ci a mɛn o mɛn a na bɔ Bamanjɛ wale min n'a kɛra kɔsa in na a ye sɔrɔdasikulu tɔnsi jɔ kɛkɛw Jean Sidi k'a dɔn sigi tɛ kɛ bilen k'u kɔnɔ bingani tɛ ɲɛɲini bilen mugujugu donni dugukolo jukɔrɔ o tɛ kɔnɔ bilen Jean Sidi k'a dɔn Bamanji suma bi yɔrɔ o yɔrɔ sa i k'a dɔn o de bɛ ɲini sa ni ka t'o da kolo di k'o filenkolon di matikalo tile 9 tɛmɛnen Jean Sidi b'a ye k'a fɔ min ye état major de l'armée i k'a dɔn kunnafoni di ani wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ Bamanjiw ka k'u nɔbɔ Jean Sidi k'a dɔn mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ Sana dugu la mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ Jean Sidi k'a dɔn u bɛ t'u wɔgɔbɛ min ye kɛlɛtigi ye sɔrɔdasi kɛlɛbolo min wulilen don n'u k'a ma ko kɛlɛtigi Jean Sidi k'a dɔn u ka wulikajɔ matikalo tile fɔlɔ san 2022 ka n'a bila bi la Jean Sidi k'a dɔn
o ye wulikajɔ ani jateminɛ minnu kɛ jɔn sodi k'a dɔn a dɔnnen don Bamanji Hawujara u ja wulilen don fa bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ Bukɛnɛw fɛ jɔn sodi k'a dɔn o de suma na o suma de bɛ minɛ sa ka taa tɛgɛ don ka ngami u ko jɔn sodi min ye Maliko o fana sɔrɔsiw ka kɛlɛbolo kura ye min fana labɛnnen don jɔn sodi k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛw bolo kan i b'a ye k'a fɔ u ye taama kɛ taama min n'u ye furali kɛ fo ka taa jɛ sabula min ye tahaka o don jɔn sodi k'a dɔn a bɔ bingani min kɛra o yɔrɔ in na Gawo ani Gosi ni ɲɔgɔn cɛ jɔn sodi n'u kun b'a dɔn u t'a kɛ sabula a fɔra ko ayiwa min kɔni ye marifajuguba in ye u y'o de dasi ko 2 kɛ jɔn sodi o mankan kɔni mɛnni ayiwa minisuma ka minaka jɔn sodi k'a dɔn ko nin ye ta de bila forobamugu la sɔrɔsiw kɔni u k'u ti jɔ bilen jɔn sodi k'a dɔn ayiwa sabula u nana sɔrɔsiw bo sɔrɔsiw y'u fɛngɛ u y'a bon tuguni sɔrɔsiw y'u fɛngɛ jɔn sodi o fɛngɛni i k'a dɔn u y'u nɔbɔ k'u gɛn jɔn sodi k'a dɔn i bɔra ka kungokolo min don a fɔ Wagadu o bi Mali ani Muritani furancɛ la a fiyɛ ka bon kosɛbɛ a kɔnɔna ka dun kosɛbɛ jɔn sodi k'a dɔn ayiwa o t'anw bali jɔn sodi k'a dɔn k'u gɛn ka don kungokolo kɔnɔ u donna yan Mali sɔrɔsiw donna u y'u gɛn jɔn sodi k'a dɔn u taara ko mobili 3 la mobili 3 in bi fiɲɛ tigɛ cogo min u bi fiɲɛ tigɛ sɔrɔsiw b'u nɔfɛ ni sɔrɔsiw ko marifa ma godenw u ɲɛfɛ mobili 3 jɔra Ala ni sira fɛ u jɔ jɔn sodi k'a dɔn u taara mobiliw laroué ka taa sɔrɔ maa 4 bɛ mobili 1 kɔnɔ min ye Sheikh Ahmed jɔn sodi k'a dɔn a bɔ kɔlɔnba dɔ bɛ yen u taar'u minɛ u da la jɔn sodi k'a dɔn kɔlɔn in fan bɛ masibafɛ damada de la i k'a dɔn an k'a woloma k'a bɔ u sumaruw ɲɛkɔrɔ sɔrɔsiw ye mugu k'a la k'a wuli jɔn sodi u y'a sote yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan min ye kɔlɔnba wɛrɛ fana bɛ yen ji de bi sɔrɔ o la jɔn sodi kun bɛra k'u kun da o fana kan min ye wulikajɔ ka t'u koro o fana da la jɔn sodi k'a dɔn u taara sɔrɔ a bɛ maa 2 joginnen don o bɛ mobili in kɔnɔ jɔn sodi k'a dɔn u ye tɛgɛ da olu kan k'olu salo ka bɔ gendarme minnu bɛ yen k'u di o gendarme ma aw ka wakili don ninnu na yan'an ka segin jɔn sodi k'a dɔn tɛmɛ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko ɲɔnɔ min ye a bɔ faamaw ye u ye wulikajɔ boloda tuma min u bɛ se ɲɔnɔ jamana na u taara sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa donso dɔw bɛ yen olu kɔni k'u jamana kosɛbɛ jɔn sodi k'a dɔn olu jamana u y'olu fara ɲɔgɔn kan marifa min b'u bolo n'u ko marifaw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye PM den 8 ye sɛbɛnnikɛla ko Moti Bajangara jɔn sodi k'a dɔn terroriste 5 tɛgɛ taara da olu kan ngami jɔn sodi k'a dɔn a n'u dɛmɛbaw n'u nɔfɛmaw u bɛɛ lajɛlen minɛ maa min jara sɔrɔsiw yɛrɛ kosɛbɛ u ye cɛ 6 fana minɛ olu de ye mugujigiw dilanbaa ye jɔn sodi olu ye maa kalannenba ye minnu kɔni disira abada hélicoptère nana sɔrɔsiw dɛmɛ o baaraw la jɔn sodi k'a dɔn u ye tɛgɛ da olu kan sɛbɛnnikɛla ko Karige i k'a dɔn kilomètre 30 o bɛ o ni Seware cɛ jɔn sodi k'a dɔn maa 20 min ye wulikajɔ ye u nana tɛgɛ da k'a bɛɛ lajɛlen mototigi olu fana labɛnnen kun don o kojugu kɛ de kama u ma da u ma jɔn sodi k'a dɔn u tɛmɛna ni baara ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli la u bɛ laraweli la jɔn sodi u taara kun mototigi maa 20 wɛrɛ la olu ye moto fili k'u sen tigɛ ni jaja lew jɔn sodi k'a dɔn olu sumana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔn sodi k'a dɔn dugu min a bɔ lamini min n'o ye Pisa ye Pisa ani Bayi olu bɛɛ lajɛlen bi Bajangara mara la sɛbɛnnikɛla ko u nana wulikajɔ boloda ke yen fanfɛlaw k'o fana mɔmɔ marifa 66 jɔn sodi k'a dɔn tɛgɛ dar'o kan pistolet automatique o dendan min ye AK-47 o 6 jɔn sodi k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen marifajugu ye minnu dabɔnnen don tiɲɛni kama sɛbɛnnikɛla ko a bɔ opération kɔni bi senna sa jɔn sodi k'a dɔn 3 min ye AK-47 3 min ye karabini 6 moto 5 jɔn sodi k'a dɔn ani biton min n'o bɛ kɛ ka tasuma ni fɛnw wuli jɔn sodi terrorisiw ta don u ye tɛgɛ da o fana kan k'o bɛɛ lajɛlen nɔɔni ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jɔn sodi k'a dɔn a bɔ min ye Kucala mara ye k'a ta o bolo kan sa u nana wulikajɔ fana boloda kungokoloba dɔ bɛ yen u k'o ma ko Bura kungokolo ani Mahu jɔn sodi k'a dɔn patrouille nana don kɔnɔ k'o laroué k'a lama jɔn sodi k'a dɔn ka taa cɛba 1 minɛ o ye terroriste 1 ye jɔn sodi ka tɛgɛ don o kan k'o di gendarme ma o kɛra Bura u nana wulikajɔ boloda Sikaso Buguni Kulukɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ɲɔgɔn fɛ sa jɔn sodi k'a dɔn ka n'a ye k'a fɔ min ye Bamanju u dɛmɛbaa dɔw bɛ yen jɔn sodi k'a dɔn siga t'olu la fiyewu u nana tɛgɛ da olu fana kan ngami jɔn sodi k'a dɔn olu fɔnɔna olu fɔnɔnen jɔn sodi k'a dɔn yan ka di yen ye u dogo bɛ wo kɔnɔ sa u ye yen bɛɛ lajɛlen bɛnbɛn k'a bɛnbɛn k'a fura k'a jɛ n'a y'i bɔ kɔnɔ ani wara kelen kelenw na jɔn sodi fɛn de ye bilen
ni mun ye sɛbɛn ye l'armée an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jean Seydou n bala cogo bɛ di dabatugana ne bin tɛgɛ don o bi kɛ sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Siriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko a ko fɛn min ye Bamanji walew an'u ka danɛmɛ wale i ye min fɔ o ye Amadu Kufa a n'a nɔkan Bamanji misɛnninw ye nka jɛkulu jugu min bɛ n'olu wulila Libi ka wuli fɛn min ye Siri jamana kan ani Iraki n'u bolofara bɛ Mali la u k'olu de ma État islamique au Grand Sahara n'a y'i diya a ko Daesh n'i y'a mɛn Daesh o ye maafalajugu olu tɛ hinɛ dɛ Daesh la hawla wala quwata illa billahi toki olu ka farin Daesh pop sɛbɛnnikɛla ko a ko duwakun furancɛ in na dugu min bɛ yen n'o ye Andera Bukan n'ale bɛ Menaka ale région kɔnɔna na fɛn min ye Daesh ye u ye mugu wuli fɛn min ye Sibirido ye nɛgɛ kanɲɛ 17 ka se kanɲɛ 18 ma fɛn min ye Andera Bukan ye dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ye marifa cikan mɛn gidiw sɛbɛnnikɛla ko duguma sɔngɔnna k'a fɔ u b'u yɛrɛ ɲini u donna dugu kɔnɔ u ma mɔbɔ mɔ la n'u ye maa o maa sɔrɔ u b'o ni kɛnɛ karaba sabula Daesh diminen don Daesh n'i y'o ta k'o lajɛ ale de ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na nka n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi fɛnɛ an bɛ don minɛ ko bi o bɛ ka diya de ɲini Daesh ni ɲɔgɔn cɛ o tuma waati min Mali armée bɛ wuli ka jɔ la fɛn min kɔni ye Daesh ye ale fɛnɛ bɛ ka galabu de wuli sabula ale b'a fɛ ni ka fanga sɔrɔ n'an m'an teliya k'an gili sinsin Mali armée n'u tilara terroriste misɛnw fagali la u laban bɛ na Daesh yɛrɛ kunkolo ci ni k'a ɲɔɲɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Menaka marabolo Ndamalat ani Inshinan dugu minnu bɛ olu kɔni olu bɛ Menaka région de kɔnɔna na yenkaw kɔni sɛgɛnna sabula fɛn min ye maa caman ye o y'olu ni kɛnɛ karaba minnu kunna ka di olu ye boli ani taali fisaya ni sigili ye maa caman bɛ yen minnu n'olu y'u yɛrɛ ɲini ka taa dugu min bɛ n'o ye Abala o kɔni o ka surun Niger la dugu wɛrɛ bɛ yen min n'o bɛ Menaka n'o ye Igizigarahan olu kɔni maaw olu caman bɛ yen olu ye minɛnw jɛ ni ka yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye AGS n'o ye Daesh ye u ni dan bɛ yɔrɔ min kan o de ye Menaka ye u b'a fɛ ni kana Menaka sabula n'i ye Menaka ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali armée dɛmɛbaa jɛkulu mun bɛ yen n'olu ye groupe d'autodéfense ye Gacha ani MSA olu ka base turulen de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jagokɛyɔrɔw ye butikiw kɔni a bɛɛ lajɛlen de datugura Andera Bukan fɛn min ye dugumaw ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini o yɔrɔnin bɛɛ u ni Gacha kɔni garila ɲɔgɔn na u ye wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye Gacha ni MSA o y'u ganga u n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ti don Andera Bukan kɛlɛ gwanna giriw Daesh sina ka renfort bɔ yɔrɔ dɔ la ka na maa t'a bɔ yɔrɔ dɔ Gacha ni MSA u ye tigɛ du la u ye yen bila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Andera Bukan n'a lamini nin Bamanji jugu ninnu ani maafala kulew u ye fa bɛɛ lajɛlen de k'u senɔ ye maa o maa bɛ ani mugutigi fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mouvement pro gouvernemental ale bolofara min bɛ yen n'o ye Gacha ye a maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko min ma Musa Ag Asharatuman o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu kɔni ka kɛlɛkɛcɛ ye a maa 20 fɔ ka se maa 30 ma olu kɔni tora fɛn min ye kalo in tile 8 ka taa bila kalo tile 9 la dugu min n'o ye Tamalat ani Inshinan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransikaw ye ɲ'a dɔn olu n'u turulen bɛ Gao ani Menaka in de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Daesh ye u ka maa dɔw bolibaatɔ ser'olu ma ye olu fɛnɛ y'u dimi bɛɛ lajɛlen ta ni ka sɔr'olu la sabula Faransi kɔni tɔɔrɔlen don ko in na wa u bi tɔgɔ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔnba ninnu ye kɛlɛbolo kɔni a nana juguya fɛn min ye MSA ani Gacha maa caman kɔni bɛ olu ni tora sabula fɛn min ye Daesh ye u ye kɛlen bɛ k'u ni da yɔrɔ min kan o ye Menaka yɔrɔ in de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye marisikalo tile 12 n'u bɛna Sibirido ma tuguni u ye wulikajɔ dɔ wɛrɛ kɛ wulikajɔ min n'u y'o kɛ fɛn min ye Niger frontière fanfɛla na wulikajɔ in senfɛ fɛn min ye terroriste caman ye olu kɔni kɛlɛ kɔni goyara olu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye
jɛkulu min bɛ n'o ye MSA ye ale ye terroriste ninnu ale jiginn'u kan kosɛbɛ u y'u yɛrɛ ɲini MSA yɛrɛ a ka maa dɔ bɛ yen n'o ye Fahad Alamudu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ u ye wuli kajɔ min kɛ an'u ye cɛsiri min kɛ o fusayara kosɛbɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen o ko min ma cadre stratégique permanent o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu ka jɛkulu caman ye o maa caman bɛ yen minnu fana tora kɛlɛ la nka fɛn min ye Daesh ye u kɔni y'u détourné ni k'u kunsi fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kunnafoni ninnu jarunen Mali armée kɛlen ka nin mɛn fɛn min ye chef d'état-major général colonel général Umaru Jara a kɛlen ka nin mɛn o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka avion wuli ten k'i kun da Menakaka yanga di ni ye o a taara tɔ bɛ nɔɔni sɛbɛnnikɛla ko ale kɛlen ka avion wuli Daesh ka mobiliw an'u ka kɛlɛcɛw yaaralen bɛ cɛɲɛ kan u kɛlen ka maa ninnu u kɛlen k'u bololafɛnw minɛ u condamné ni avion ko giriw kule k'a cayara la hawla wala quwwata dɔw bi anglais fɔ dɔw bi chinois fɔ dɔw bi ka dɔw fɔ i t'a si dɔ yɛrɛ dɔw bi américain ka fɔ Daesh dɔw bi arabu ka fɔ kan min bi fɔ ni t'o si dɔn o de ye wasko ka ye wasko sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée de l'air ale ye wuli ka jɔ kɛ Menaka a kungokolo ani fɛn min y'a cɛncɛ kan dimanche don mars kalo tile 13 u ye yen zalo fɛn min ye Mali a armée ye n'u ko giriw fɛn min kɔni ye Daesh ye minɛn fɛn b'u bolo motow a n'a bolimafɛn armée tigɛ don a bɛɛ lajɛlen la maa o maa ye kɛlɛ in kɛ Menaka kungokolo la armée y'a bɛɛ lajɛlen si la tunu yɔrɔnin kelen bɔp u bɛɛ tora yen vive l'armée sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Gacha ani MSA ye olu se kun ban n'olu ye pewu sabula an bɛ don minɛ ko bi maa ninnu kɛlen bɛ ka cɛncɛn de tigɛ k'u ka maramafɛnw dogo yen an'u ka tajiw a bɛɛ lajɛlen de wugumana armée fɛ kɛlɛbolo min kɔni taara bi Menaka dugu ninnu kan o kɛlɛbolo kɔni o tora i n'a fɔ Mondoro ta o kɛra cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko armée kɔni a bɛ yaala la nin waati in na u sigalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'o bɛ se ka k'u dogo yɔrɔ ye an ka sɔrɔdasiw n'o ye an ka armée de l'air ye u bɛ ka mugu suru yen kan u tununen bɛɛ bi i b'a fɔ tobinen bɛ nugu la wa fɛn min ye jateminɛ ye n'i y'a mɛn ratissage o de bɛ sen na yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'o bɛ se ka k'u dagayɔrɔ ye Mali hélicoptère positionné don ni ka yen kɔnɔ ni dɔ ye den ye o k'i kun bɔ an b'o to cɛncɛn jukɔrɔ ni min valen don a fa n'a ba sinji la o ka kuma sisan Mali armée tɛ yan l'armée du Mali kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la ani soir de Bamako Jibi i tɔn ka Tesara premier o ka kɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn in baraka kɛ i k'a dɔn a tigilamaw kun t'a je de min ye Soumaïla Cissé ala k'a hinɛ URD Soumaïla Cissé politique ngana Soumaïla Cissé i k'a dɔn wulikajɔ tigilama Soumaïla Cissé journaliste Seydou Soumaïla Cissé salen tiɲɛ tabaw dɛsɛra ka bɛn ko la a laban taara kɛ i k'a dɔn bɔgɔ jeni an ka ɲɔgɔn wele journaliste Seydou jɔnni bɛ se ka miiri k'a fɔ URD dondalama a bɛ kɛ nin kɛcogo in na wa politique tɔn bɛ yen a bɛɛ bɛ laban ta n b'o f'i ye dɛ Johnny Zedou min ye URD min ye Gwaɲɔn Kulubali a n'a jɛɲɔgɔnw Johnny Zedou k'a dɔn Kolokanikaw ka Gwaɲɔn Saratugu ye tɛgɛ d'a kan a ye tile fila kɛ u bolo dɛrɛ subahana an janfara dɛ président Gwaɲɔn ne y'a f'i ye ko politiquement i kana kala tura a ka ko kan il est le président de l'URD je t'informe justement o den nkalontigiyalen don la hawla wala quwwata Georges Zedou sɛbɛnnikɛla ko Gwaɲɔn Saratugu y'a ɲange u ko tubabukan na inculpé pour faux et usage de faux Georges Zedou k'a dɔn congrès extraordinaire min n'o labɛnn'u fɛ janvier kalo tɛmɛnen i k'a dɔn parti min ye URD Georges Zedou k'a dɔn u y'u bɛnna nkalon kan u ye nkalon labɛn u ye janfan kɛ a tubabukan de y'o ye Georges Zedou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn jumadon Gwaɲɔn n'a jɛɲɔgɔnw Georges Zedou k'a dɔn min ye sɛgɛsɛgɛli u ko min ma contrôle judiciaire min ye Gwaɲɔn Kulubali min ye madame Kulubali ayiwa Kajatu Samake Kalilu Samake Ali Bazi ani Mohamed Mbazi Johnny Seydou k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ɲangina Saratuguw fɛ wa a y'a sigi yanni waati cɛ Johnny Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin de bɔra a la a ko dɔwɛrɛ tɛ Johnny Seydou k'a dɔn u ye bɛnbɛnbɛn ni baarajugu min kɛ Soumaïla Cissé salen kɔfɛ Johnny Seydou k'a dɔn ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka congrès kɛ congrès min n'a ye u ka bɛnkanw an'u ka sarabolow sɔsɔ Saratugu y'u ɲangi sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Gwaɲɔn bara ka baara min kɛ fɛn o fɛn n'o nana sɛbɛnfura la walima
ma kunnafoni jɔnjɔn na ɲɛmaaso la ale de b'o bolonɔ bila sɛbɛn ale de b'o kuma jalatigɛ Johnson Saidu k'a dɔn ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min ye président intérim ye o ma wuli fɔlɔ Johnson Saidu o ma wuli min na sariyatigiw de filɛ k'o sɛbɛn ne tɛ sa il est président c'est la justice qui dit qu'il n'est pas président. Albi, tu insistes, il est président. Et puis, il y a le Kolakoy. Le congrès de Kera, l'autre jour, il est. Justement, on dit que ce congrès-là est faux usage de faux. C'est pas moi qui le dis. Merde, ouais. Ou quand on est Hassan Traoré Bibo Kolokani, Guagnon et de Kolokani. C'est la même famille. Johnson Saidu ni balama ko de be pour parti ko fo anti se ni mo Johnson Saidu ka no Guagnon ana genyon be na minga ka ta ka ke URD président u di o ngalo ndigiya sebe ngala ko ministre koro min de ku nye président Johnson Saidu ka do sebe bura do mana do bi to fana fe o fana ba sebe ku ngolo kele babla kele ku ngolo fla Johnson Saidu o ko nyata sebe ngala ko o yana ka so faralima o min woni wuli ka do ni tesiri e ka do sharatu ko ni uyu an bi doni mina ko bi ko ngwelera fo ka fo ka tuti ala de bi fara URD fana kan RPM nyuana min ye adema o nyuana Johnson Saidu che wo che na jera ka dijimi ni jalaji nyana na ma mi Johnson Saidu abebe ke ma kungolo chile nyi wallahi ni bebora adema na c'est vrai mais non RPM c'est l'adema la trahison là non fait d'obé c'est terre à terre il m'a parlé na ya po Ema parena abora sinidla a doni bete yu kele maya bon mama gera ajera ka jekulu si maminu manu fori ka bola walma ka kessa obiye kati atita rojan et regarde la finalité de tous ces partis politiques tu vas voir c'est bien réfléchi et nyana ko ne be nguve eti kunvede eti kumalangolo vode naw ye jekulu ko ni gla mama kera sababu ye kati wala ka fara dala ka fo olu tigu de bilano mais justement ou te foyer quel qu'en soit, quoi qu'on dise sur l'ADEMA, ils sont ADEMA, ils sont toujours là. Ils sont là. Voilà. Wabiolu de Kafsa Doni. Sinon, RPM ou Kera Moussokoromboui. URD Kelif le Moussokoromboui. Parena Kerebete. C'est l'édité. C'est fini. John Dorassa. John. Tcheya Dounou Foyengen Don. Ak ni Bekera on yana anya beye. Wananya Fotuema Abita Labo. Kak. Jamana Toura. A betira po mama sebe dunu fone ne jamana tura wanya fuye politiki ngalodo politiki ma namarato ngalodo ngote le côté ne le bi kumu chela cheta kumuna ni parti belebele baw utira kalote de amawa uda kolodinia qui pouvait penser ça URD sumele Allah mani sanje ka fo URD bita tribunal là an yere jigi kuma ka ko ni be ka ko ni ya bla ko ni URD ba Tanzanie mais ça c'est quand Soumela était là mais quand Soumela était en vie kabini Soumela sara do ne bora là de ton tu n'es plus dans l'URD blé ta do echara ko mais attention ngo bubu be pando inver bubu soutient Guagnon Koulibaly nga che kana shuku na sa et maître Demba soutient Salikou neta là de URD là dala bin dala sini mbora eta smala ko de la eta smala ko eta kunyo smala neta ma ko de o eta te parti ko non neta ma ko de ndate parti ko ala ka ci maka fura parti ko na fa a bengalu non je connais trop les hommes politiques ala ka ci maka fura dama to kana ne bin diga do mi boni sabanye ango mi ma la sirène parce que ba no dugu fana keita ye ne nya ka sabanye dugu fana ko fɛn min ye usine céramique min bɛ ba ko jikoroni usine céramique min bɛ jikoroni para ni wuli ka jɔ ani cɛsiri kun kɛra usine céramique a tun bɛ se ka Mali bɔ dingɛ na ni waati in na nka fɛn min ye jamana faamaw ye faama kura minnu bɛ yala u ɲinɛna usine céramique ko wa mun de kɛra sɛbɛnnikɛla ko Mali ye jamana belebeleba ye jamana min n'a bɛ ka jɔ sabula n'i ye Mali yaala san 4 n'i nana i bɛ fili Mali ma don o don dɔ de bɛ jɔ ka fara Mali kan don o don Sangaso kura don o don Pont kura don o don Siraba kura sɛbɛnnikɛla ko jamana min n'a bɛ ka jɔ n'a jɔli bɛ sen na jɔli bɛ kɛ ni minɛn minnu ye o de ye sojɔminɛnw ye jamana kan ka barikaba de don o la min bɛ se k'a to o bolofaraw ka sigi an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Amadu Tumani Ture a y'a se kɛ
sabula tile la fɛn min ye siman dilan usine ye o camanba de nana ngo ti boli kɛ sabula olu bi siman min dilan kɛmɛsira o kɛmɛsira la 30 olu bi se k'o de bɔ Mali mago bɛ min na Mali ka jɔli siman tɔ o bi bɔ jamana wɛrɛ i n'a fɔ Senegali Côte d'Ivoire ani Burkina sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye camanjɛla fɛngɛ ye o de kun kan ka kɛ waati ye waati min ni hakiliw bi munumunu Mali yɛrɛ bi se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ cogoya min na sojɔ ko la o de bi kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa ka sabati n'o tɛ Mali nafolo nɛgɛ ani siman wariba de bi ta juraw fɛ ka taa di kɔkan jamanaw ma min ye miliyari camanba de ye o de bi taa do a kun ni do a kun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'i jɔ Mali ni Senegali frontière la ka camion dɛmɛ dɔ lajɛ remorque i bi se ka remorque 300 da tile kelen a bɛɛ donnen don siman na a bɛɛ wari taara ka taa di wɔlɔfɔw ma awɔ ni hɛrɛ dusukasi sɛbɛnnikɛla sɔrɔ siman usine kun b'an bolo yan Mali mɔgɔ kun tɛ dugu in tɔgɔ ye Kayi sira la jamu anw ka barawuli anw ka cɛkɔrɔba de ye jamu san i y'a faamu a wuli ka jɔ n'a cɛsiri barika bonyana kosɛbɛ denkɛ Ala ka hinɛ na Lasana kuma Sajaden saya y'a minɛ a denmisɛnnin ma minɛ n'o tɛ ni Lasana kun bi balo la san b'a sɔrɔ Mali tɛ kasi simanko la bilen Sajaden nka Lasana ye denkɛnin don an jigi dalen don a ka dɛ Lasana denkɛ an jigi dalen don a kan siman usine ka kule dɔgɔya tɛ jala la koyi jala bɛɛ ka kuna hali jala fitini a ka kuna u k'a ma ko papa tosh Saja kun ma tuama don denmisɛnnin jini Saja fitini nka buneni don tasuma tɛ d'a kan dɛ a ka kuna dɔgɔya tɛ jala ka kuna yala dɛ fulamuso den jala ba ka kuna cogo min jala den ka kuna naam fulamuso den a ba ye fila de o sɛbɛn bɛ ne de bolo ne de bɛ k'a kalaya Ala Sajaden Lasana sɛbɛn an bɛ ka kuma usine céramique de kan i yakili de jigi kɔrɔlenbaw la o naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali ye an bɛ don min na ko bi ni ko I bɛ sojɔ mina a fanba o de ye biriki ye ni biriki ma sɔrɔ so ma jɔ fɛn min ye Mali usine céramique a bi biriki min dilan n'o ye biriki ye min n'a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali yɛrɛ dugukolo kan a fɛn bɛɛ lajɛlen de bi bɔ yan siman di bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko a bi k'a la a fɛn bɛɛ lajɛlen de bi dilan Mali dugukolo kan wa n'i y'a sojɔ san 10 so in kɔni a b'a nɔ na a bɛ kick sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka cɛmancɛla fanga ye o kun kan ka fɛɛrɛ de kɛ fɛn min ye usine céramique ye k'a wuli k'a jɔ kɛlɛn n'o kun kɛra siman gɛlɛyalen min filɛ nin ye 23 24 siman tɔni b'o de la bi yɔrɔ caman na sɛbɛnnikɛla ko a tun bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye ni k'u lafiya sabula CEDEAO ye embargo min kɛ ni ka datugu nin kan ka kɛ sababu fana ye Mali faamaw ka miiri k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ danganiya minnu na o dɔ ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ BTP a secteur caman bɛ yen minnu jɔlen bɛ sabula siman kɔni tɛ sɔrɔ wala a tɛ se ka sa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye juraba dɔw bɛ yen minnu kɔni kɛlen bɛ k'a k'u ka sɔrɔ sira ye olu kɔni bɛ wari yara cogo min u b'a yara ten maliden jugaro wari du fosi tɛ ko hali n'a kɛra kulukulu ye ni maa min t'o jɔ bɛɛ ko n ka so jɔ Bamako nka bɛɛ ka wari de bɛ ta ka taa di wɔlɔfɔw ma wala Alasani Daramani Ouattara nanama sumalen ma ka usine céramique to an bolo yan sɛbɛnnikɛla ko a ko ale bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye kulekan bɔlen don a la a ka wuli ka jɔ kɛ joona usine in filɛ nin ye Jikɔrɔni Para usine a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen pièces de rechange dɔw de kan ka k'a la ani fɛn min ye baarakɛla dɔw ye k'olu galabu kokura min bɛ se ka t'u ka wuli ka jɔ kɛlɛw a ko a bɛ misali ta Wuranda waati min n'a y'a yɛrɛ ta génocide kɔfɛ Wurandaw kɔw u tun bɛ siman san jamana wɛrɛ de la u y'a bɛɛ jɔ k'a fɔ maa si tɛ se ka taa ni minɛn san kɔfɛ a bɛɛ bɛ dilan Wuranda yan wa a bɛ kɛ ka Wuranda jɔ i ma Wuranda talen ɲɛ milliards caman par semaine milliards kɛmɛ caman par semaine o de bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen non c'est une question d'idée question de fermeté politique point barre c'est tout c'est pas sorcier n'o tɛ biriki bilenmani fɛn golo man gɛlɛn n'a ye lajida i bolokuru fara a kun i k'i o bolokuru kelen fara siman biriki kun kelen tɛ o siman biriki bɛ ci k'ale to yen n ko a bɛɛ de b'anw bolo yan wo bɛ siman biriki kɔnɔ wo t'ale kɔnɔ a kolo ka gɛlɛn a bɛ kɔk kunnafoni filɛ nin ye wa a bɛ fɔ de sumaya fana kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don an bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko rayon Mogoso rayon kisɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Bakandara ayiwa Famodi Kandara Famodi ko a ko AGSM Joati Seydou k'a dɔn a jɔra k'ale ka kadi a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ min kɔni ye a ɲɛmaaba ye n'o directrice générale ye Joati Seydou e ko a na mɛn nin kɔfɛ wa sabula ale taara ka bila cakɛda in kunna Ala ni a kun ye galabu minnu kɛ
kɛ ka sɔrɔ directrice régionale do min ye madame Konake madame Konake Jɛnɛba ayiwa Uma Mahaman nin tɛ se Jean Sedou min ye Jɛnɛba ye ba Jɛnɛ dɛsɛra Jean Sedou i k'a dɔn a ko baarakɛlaw bi kuma ni cakɛda kɔni kɛra a bi segin kɔ baarakɛlaw laban u bi kulekan bɔ kulekan dun mana bɔ ka ban n'a dun mɛnna Jean Sedou a bi lakali min ye madame Konake ba Jɛnɛba Uma min ye Mahaman i k'a dɔn mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka mun de bɔnɛ bina ka kalo 5 dama ale welela Jean Sedou tɛgɛ ma ko a ko kɛmi yɛrɛ ka wuli ka jɔn ni cɛsiri min kɔni ye ji nɔgɔw ani ji bɛ se saniyalen bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ka baara kunfɔlɔ ye nin de ye Jean Sedou k'a dɔn muso min n'a welela sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ale nujuru donnen bɛ environnement de la Jean Sedou k'a dɔn a wuli ka jɔn ni cɛsiri ani jateminɛw kun gɛlɛn don k'a fɔ a bɛ se ka ko kɛ sabula a tun bɛ cakɛda fɔlɔfɔlɔ min na a ka wuli ka jɔn ni cɛsiri barika bonyana o yɛrɛ de kɛra sababu ye bolo ka bɔ a nɔfɛ ni ka wele ka na bila station Sotiba Jean Sedou k'a dɔn ayiwa min ye so kɛmɛ bonyangoyi zone sera la o bɛɛ lajɛlen n'u donnen don fɛnkelen na k'a k'u ɲɛnabɔ Jean Sedou k'a dɔn a nafuradama cakɛda jɔra kak Jean Sedou a ti taa ɲɛ a ti taa kɔ yalima muso in yɛrɛ nakun dun kɛra bonya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ nin dangan in na muso in dɛsɛra Jean Sedou a ma se ka foyi den kelen kɛ o tuma min kɔni ye boli ka taa joona ye o laban o b'a sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ rayon kisɛ kɔnɔ a nɔ tɛ dɛ muso in nɔ tɛ dɛ sabula a t'a dɔn maa min y'a bila la fana o t'a dɔn son ministre aussi est incompétent. Quel ministre? Modibo Kone. Ça tu as menti. Je t'informe. Je demande noir sur blanc. Le ministre des magouilles, il est incompétent. Jean Sedou. Ibaraka Modibo Kone mi. Tu veux que je continue? Tu veux que je te dise? C'était Modibo Kone côté wa. Ngo. Tu veux que je dise ce qui se passe? Journaliste né journaliste à Blanca. Vas-y, il faut parler. Aïwa, basé. Ibolodo nanga sebe kuranga puma ngiki bolodo nanga sebe dasa daga photo radio anga nyon zoro radio libre waraka merde way Ibolodo ouais je te défie sur la radio Baoulé Ibolodo en synchronisation avec radio Manta je te défie là-bas je répondrai avec preuve à l'appui na tonga puma sa chenu ngika puma nye sebe kuruga blay ndama inde puma bani ay way Ibolodo ba fi kana puma dongo do zeni puma ngiki Ibolodo ngambolodo awa d'abord ngala ne bintega do ni boni sabanye ango mima le pays jamana sabani kala noye la rédaction ye ni nyu ka sabanye o ko ni ngibaro ya imande sabu la femme ya mbaraka nyoaye ni sabani kala ngana kundo o ko ama ablay fama kulubali be ko ama blo fama amenigi dogara Allahu akbar sabani kala ko ako femme ye kunungo sogomada jonay kuna foni jugu bora kabi sabu la femme ye ablay kulubali ni be ko ama blo fama ni zabani kala ngana bay min ye wuli ka joni cesiri chamange anga jamana ye femme ye dangoroba ye atari nongoma sabani kala ko ako femme ye ablay fama kulubali abi fato wati mina o ya soro journal mimbe nu ko ama l'ami du peuple e bi to ka mingala l'ami du peuple abo jamana do nderi o tigi de do sabula fɛn min ye wuli kajɔ ani cɛsiri ye a y'o daminɛ a mɛnna a ye sɛbɛnni kɛ journal caman na nka a mɛnna yɔrɔ min na n'a ye sɛbɛnni caman kɛ o ye le combat ye ni ka laban ka taa M7 télévision na a yɛrɛ kɛra kunnafoni di o bolofara dɔ ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko jɛmukan caman bɛ a ye minnu wuli kajɔ a n'o cɛsiri kɛ min kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye k'u sɛbɛkɔrɔ kunnafoni fo kana se a yɛrɛ kɛli ma k'a yɛrɛ tɔgɔla journal dayɛlɛ n'u k'a ma l'ami du peuple sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunun ye Ablaye Kulubali n'u ko a ma bulo fama fɛn min ye dankɔrɔba in kɔni y'a miniji dɔgɔyara a bi waati janbɔ bana kɔni kun y'a so sɔgɔ nka a ma baara in bila cogoya si la sɛbɛnnikɛla ko hali a fariganbaatɔ a bi wuli kajɔ ani cɛsiri kɛ M7 télévision na kunnafoni di sira minnu bɛ n'o ye invité du jour 7 Afrique a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ka journali ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ journali bi to ka bɔ fɛn min ye jamanadenw ye u bɛ se ka kunnafoni maison de la presse n'o ɲɛmaa ye Banjugu Dante ale yɛrɛ labanna sa ni ka sɛbɛnni kɛ ka taasi bila kɛ a ko fɛn min Ablaye Fama ye bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ maa sabalilen kun don maa don min kun bi bɛɛ lajɛlen bonya a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri kunnafoni di la o kun dogolen tɛ maa si la sɛbɛnnikɛla ko ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi dankɔrɔba in kɔni dara nɔgɔma u taara bila a ka dayɔrɔ laban na an bi dugawu don kɛ fɛn min ye barabara dali ye Ala k'o nɔgɔya ani alisilamɛ forow bɛɛ lajɛlen amina ya rabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana
Jean Seydou waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan an b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Burapele ani Sedi u n'u ka jamakulu farikɔnɔjɛ u bɛ n'u da don a la surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bi kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ sa i kana kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan